Tapi okey, cerita pasal title race, Man City dengan apa yang berlaku lately ni, terutamanya dalam last game lawan West Ham, ada beberapa benda yang aku perhati adalah negatif yang mungkin aku tak jangka Pep akan buat. For example, yes, aku faham kau kehilangan ramai pemain-pemain pertahanan kau macam Ruben Dias, Kyle Walker, antaranya John Stones, especially centre back position. Lepas tu bila kau turunkan Fernandinho dekat situ, yang ternyata dalam beberapa game nampak dia struggle dalam position tu. Walaupun dia boleh main kat situ, kan nak kata tak boleh. Tapi dekat bench kau ada Nathan Ake. Kan? So, aku tak tanya, aku tak tahulah maybe dia belum 100% fit ke apa ke, sebab Nathan Ake pun memang kaca juga. Tapi bila kau tengok mistake daripada Zinchenko, mistake daripada Fernandinho, menunjukkan pada aku yang squad depth diorang bahagian pertahanan tu actually tak sebaik mana first team diorang. Betul. And dengan diorang punya shape, diorang punya sistem. Sebab Pep ni is all about shape, it's all about system, it's all about cara dia bermain kan, total football dia kan. Tapi overall, untuk game final dalam bertemu dengan Aston Villa nanti, aku tak terkejut player macam Watkins, Coutinho boleh take advantage. So, actually it's not over. Dia still ada harapan sebenarnya untuk Liverpool, tapi Liverpool wajib menang juga. Kau tanya aku, backup Liverpool, macam Konate dengan Matip sebagai contoh, dia as good as Van Dijk dengan solid. Kan dengan Van Dijk dengan Matip atau Van Dijk dengan Konate lah kan. Itulah option And dia. then they have Gomez. Lepas tu kau ada option, tapi Gomez baru ni injured kan. So, Sikit. aku tak tahu, bila kau tengok aku dari segi kestabilan, tak bolos dalam last 2 game ni dan dalam final game, kalau kita nak satu game sebagai ukuran, Kim, macam mana kau nampak final day tu akan berputik? Dia semuanya kepada mindset. Kita tak tahu apa yang berlaku di dalam camp Manchester City dan juga Liverpool sekarang. Tetapi daripada apa yang aku lihat sebagai football fans, apa yang aku boleh nampak adalah mindsets. Manchester City, they are panic. Sebab sekarang ni mereka di dalam satu posisi yang mana they cannot afford to lose. Betul. Mereka perlu menang. Dan ini sahaja yang mereka ada untuk menang. Untuk Liverpool pula, they have the extra motivations to go for quadruple. And they believe that even if they are not going to win the league, they still have something to fight for, which is the Champions League. Betul. And the fact that they still actually competing with Manchester City sampai ke game week 38, itu menunjukkan yang Luar mana biasa. how good we are. Exactly. Yeah. Itu bezanya antara Liverpool dan juga Manchester City. Liverpool, they have the mentality that it's very hard for them untuk kalah. Susah untuk mereka kalah. Betul. 2022, when was the last time Liverpool kalah? Hui. Tak ada. Betul? Tak ada. Maksud kau sebab kau kata Kalender 2002. tahun ni. Kalender tahun ni Maksud kau 2022. 2022. Okay. When was the last time? Tak Liverpool ada. 14 menang 3 seri tak salah aku. Betul. Dahsyat. Dan Manchester City di dalam position walaupun mereka sudah 2-0, mereka boleh jadikan 2 sama. Betul. Mereka boleh ketinggalan 2-0 dulu dan mereka terpaksa kejar 2 sama. Itu yang Klopp katakan sebagai mentality monsters. Betul. Dan itu yang menunjukkan yang mana how relentless was Liverpool. Dan sebenarnya Manchester City tak ada that ingredient. Kalau tidak, they are not going to lose to Real Madrid. Exactly. Betul. Okey, satu naratif yang menarik adalah ramai berkatakan all over social media lah. Ya. Bahawa naratifnya adalah Gerrard akan membantu Liverpool untuk mendapatkan title. Gerrard, Coutinho, Danny Ings. 3 orang kan? Sebab Liverpool Danny Ings, United. Yelah. Coutinho dan Danny Ings ex Liverpool. Tapi cerita dia kat sini, korang tak tahu satu benda. Aku baru sempat korek benda ni. Aku tak tahu, mungkin korang dah tahu. I dah tahu. Kau dah Clause tahu, What, the Cakap 50 pasal million? clause, The Ada satu 15,000, klausa. 50 million ya? Yes. kita orang semua tahu dah. Okey, dah tahu lah. Klausa Jack Grealish, sebab dia ex-player Villa kan. Masa dia jual tu, dia kata, kalaulah jual pada Villa dan City menang title immediately season akan datang di mana Grealish berada, Villa akan dihadiahkan 15 juta pound sebagai bonus. I nak tanya clause tu betul atau tak? Aku tak Sebab pastilah. benda tu rumor je tau sekarang. Saya nak Yeah. tahu like is it Kita really? tak pasti 100%. Sebab I rasa tu just like wanna Tapi twist ni the plot. ni datang daripada info yang aku rasa Micah Richards. Micah Richards. Kononnya, ya. I mean, why would Micah Richards menipu benda Yeah, macam we ni kan? never Sebab know. dia ex-player yang ada kontrak pernah faham benda macam ni Mungkin, kan? yeah. So, kemungkinan benar. So, dalam dunia bola sepak, walaupun kau nak kata prinsip ataupun prinsipal ataupun whatever yang football diutamakan, kau kena perform no matter what, kan? Kau kena martabatkan kualiti EPL itu. Tapi setahu aku lah, dalam dunia bisnes ni, duit lagi penting. Duit diutamakan. Yeah, but Steven Gerrard is Mr. Liverpool. That one. Second, I think game ni mungkin kita boleh jadi kayu punggung yang paling realistik untuk tengok betapa
tingginya rasa hormat Gerrard terhadap posisi yang dia pegang sekarang sebagai manager Aston Villa. You wanna finish the season strong to prove a point, then you takkan all these clause. The clause was just there for every game must be treated equally. Exactly. With high respect as well. Tanpa mengambil kira factor, all these external factor yang cuba nak kacau, plot twist, big clubs out there. But one thing about City, one thing that Hakim sebut tadi, kalau diorang share the same kind of mentality dengan Liverpool, diorang takkan kalah dengan Real Madrid. Benda ni kita bincang last week, Ben. Kalau you remember, I cakap, Manchester City, sure they played like the best beautiful football out there and everything, Pep. Everything lah elite, and it's City and Liverpool dalam bracket tu, klub-klub lain semua jauh ketinggalan di belakang. Tapi yang membezakan Liverpool dan Manchester City dari segi mentality is because untuk Manchester City, ia masih suka untuk mereka nak keluarkan diri diorang dari these tough situations that they put themselves in. Liverpool boleh. The moment second half, you can turn the whole plot of the football punya game. Aku suka kau just cakap like that. tu. Sebab aku nak petik satu insiden game Liverpool lawan Southampton pagi tadi. Yang berlaku apa yang sebiji kau cakap tu, Eli. Diorang boleh switch. Jota dikasari oleh siapa aku tak ingat, yang membawa kepada gol Nathan Redmond, gol pertama tu. And bila aku terfikir balik, sebab selama ni bila aku dengar fan Arsenal lah kebanyakan, minta maaf cakap fan Arsenal yang paling banyak merungut pasal ref, pasal VAR, pasal agenda dan sebagainya. Dan aku tak nafikan benda tu memang betul-betul berlaku kat korang. Betul. But Liverpool pula bukan fans tapi tim diorang within the game, dalam game tu juga benda tu berlaku. Okey, inilah dia yang berlaku kan, Lianco kan. Betul. Yang membawa kepada gol Nathan Redmond. Lepas tu kau nampak macam mana diorang tertekan sekalipun 1-0, they find a way. And ini bukan team first choice Liverpool, ni B team diorang. 9 player ditukar. Ini menunjukkan secara kolektifnya pasukan Liverpool ni memang complete. Mentality monster. Mereka tak bermain dengan pemain utama. They don't have Mo Salah, they don't have Van Dijk dan sebagainya. Dan sebenarnya Liverpool was in the positions of being a grief party pada waktu Januari, waktu AFCON. Mereka tak ada Mo Salah, mereka tak ada Sadio Mane. Siapa main tempat Salah? 14 poin di belakang. Alex Chamberlain. Alex Oxlade-Chamberlain. Berbeza pula dengan Manchester City yang mana mereka tak ada masalah seperti ini. Jadi itu menunjukkan how the team actually trying to cope with the situation. You give that situations to any other team. Katakanlah sekarang Manchester City yang tengah mengejar Liverpool dan mereka ketinggalan 1-0 dengan Southampton, mereka mungkin boleh kalah. Betul. Dan aku sorry Eli. Sorry, just nak sebut because dalam first segment Hakim ada cakap how Arteta should emphasize kepentingan rotation tu, and benda ni yang dia patut belajar daripada Klopp, because bagi Klopp rotation is not an option, it's a need. You nak come full-fledged, well-planned, nak counter the season in whatever kind of scenario yang diletakkan atas meja you, and you can have a plan for every single situation ni. That's Klopp, not Pep. Betul. Aku setuju. Dan kalau ada satu benda yang semua tim yang ada hati nak try untuk top 2 ke top 4 ke nak mencabar City atau Liverpool, sebab kau obvious kan bracket tim elite dekat Premier League, Liverpool dan City bagaikan langit dan bumi dengan mana-mana pasukan lain, termasuk Chelsea sekalipun. Mungkin Chelsea yang paling hampir lah, tetapi kalau kau tengok squad Chelsea berbanding squad Chelsea atas kertas nampak cantik. Even dekat bench dia. Even dekat bench dia, tapi bila diorang start main tak sama seperti first team diorang. Bagi aku contohnya Ziyech dengan Mason Mount tu berbeza sekarang. Walaupun Ziyech tu bagus. Pulisic dengan Timo Werner, bagi aku Pulisic lagi better daripada Timo Werner dari segi finishing. Lepas tu kau tengok Lukaku dengan Havertz. Mungkin sekarang Lukaku dah dapat form dia balik lah sementara ni. Tapi Havertz is still dia punya first choice bagi aku lah. Itu yang kalau kau tanya fan Chelsea kan. So perbezaan tu sangat jauh. Except bila kau tengok Liverpool punya squad ni, City punya squad ni, kau tak ada Mahrez, Foden masuk. So you punya top scorer untuk FA Cup. Squad depth tu bukan ini bukan isu squad depth. Ini bukan isu siapa pemainnya. Ini adalah isu disebabkan oleh filosofi. The gameplay. Exactly. The signature yang mana Liverpool ada. Bila Klopp datang mula-mula try untuk bawa geng-geng pressing, benda yang mengejutkan dengan pasukan Liverpool pada waktu tu. Tapi sekarang the philosophy dah sebati dengan pasukan tu. Dan macam mana pun pemain yang diletakkan, the way that they train, they going to play the same. Sama dengan philosophy and also style of play Manchester City. I never imagine that they going to have this kind of players, say for example Jack Grealish, Ake ataupun player like Zinchenko dan sebagainya used to play at midfield dan sebagainya, boleh bermain style seperti yang mana Pep perlukan. Setuju. Sistem. Dan sistem ini kita tak nampak dengan jelas di mana-mana pasukan lain. Yang mana Arteta try
try to bring to Arsenal. Ada nampak sikit, tapi benda tu belum sebati. Tak matang lagi. Dan kita tak nampak benda tu langsung dengan Manchester United. Kalau kau tanya aku, maybe Chelsea ada sistem. Tapi Because of the lack of ability of players. itu satu lagi player-player yang macam tak tahu lagi masa depan dia orang. So itu memainkan peranan jugalah. Bila Hakim sebut Grealish, I teringat because like you know how English media, you know like Grealish tak menjadi pun dekat City. You cannot say player tu tak menjadi bila player tu tak main pun. Betul. And kenapa player tu tak main? Because Pep ada plan yang lain. But whenever his plan memerlukan Grealish perform. Always. Dia hanya memerlukan 3 minit untuk come back with the Kau bayangkan player macam Minamino. top Ini scorer. benda paling lawak yang aku baru nak cakap. Minamino musim ni dia 10 starts bro. 10 starts, 10 goals. He's clutch. Top scorer FA Cup, top scorer Carabao Cup. He's always turn up when it matter the most. Tapi top scorer tu tak diperlukan pun untuk main untuk final untuk kedua-dua cup tu. Kau ada 7 option. Kau ada 7 Exactly. option untuk rotate dalam front three Liverpool. Dia loan kat Southampton kan kejap, right? Yep, last season. So lah. dia start untuk Southampton tu lagi banyak daripada dia start untuk Liverpool Betul. season ni, tapi optimum kan dia punya performance. Betul. Aku suka I love it. Betul. Aku suka bila kau kata rotation tu sebab even Klopp mengakui dalam game lawan Southampton tu pada mulanya rhythm yang sama tu tak ada seperti mana first team dia play rhythm, tapi they improve and kau nampak leaders everywhere dalam team tu. Betul. Kau ada Milner yang even though dia tak start majority of the games tapi dia masuk kau main midfield, kau main midfield, kau semua aku main right back, tak semestinya aku terror tapi aku akan main. Milner first half created 5 creative chances dalam first half alone. Untuk you, kalau nak cakap, I suka player-players yang clubman punya, you know, that's why I like macam SP untuk Chelsea and then you have this kind of player untuk Biggest Liverpool. question, Kim. Untuk final day ni, aku faham Klopp kata dia trust semua players dia. Senang cakap. Aku rasa dia senang cakap serupa bikin jugalah dalam last game. Tapi untuk final day di mana kau kena menang menghadapkan City seri, minimum, adakah kau akan nampak big names kembali dalam kesebelasan utama? Aku menjangkakan tidak. Tapi Liverpool tetap akan menang. Sebab tak ada bezanya Liverpool menang 1-0 ataupun 3-0. They just need a win. Untuk Manchester City, they're going to put a full force. Dia akan letakkan pasukan yang terbaik lah. Sebab kalau katakan aku di tempat Klopp sekarang, I will put everything on the Champions League.